الحباب ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير ونهاركم زين ان شاء الله. Bonjour mes amis, الزول في اللون. On va préparer la pâte sablée amande. Je vais vous donner les ingrédients. Là, j'ai 100 g de temps pour temps qui est un mélange de 50 g de poudre d'amande qui est le lose et 50 g de sucre glace. Là, j'ai 100 g de sucre glace, 80 g d'œufs entiers, 150 g de beurre en pommade, 4 g de sel et 2 g de la vanille. Et aujourd'hui, on va faire la farine type 55. En premier, on va dissoudre le sel نتاعنا ندوبوه في البيض. On va mettre notre beurre qui est à 14 degrés. Le beurre نتاعنا c'est bien malaxé, voilà. Il est vraiment en pommade. Là, on va mettre le sucre glace, la vanille et le temps pour temps. Et on va mélanger l'ensemble. Une fois que notre beurre était bien mélangé avec le sucre glace et le temps pour temps, là, on va rajouter, mélanger un tout petit peu. On va mettre la moitié de la farine au début, pas tout. On va faire le premier mélange avec la farine. On va rajouter le reste de notre farine et sans trop travailler la pâte sablée amande. Juste un petit mélange. On va arrêter de piquer. Voilà notre pâte, comment elle est. Notre pâte, elle est prête. واجدة la pâte نتاعنا. La pâte sablée amande. أنا رايحين نفيلميوها ونغرديوها. Aujourd'hui pour le lendemain. La pâte sablée amande بعد ما درناها البارح وخليناها ليلة كاملة في الفريغو. Notre pâte sablée, on l'a travaillée hier, on l'a laissé 24 heures au frigo, toute une nuit. Là, on va la diviser en deux. أنا رايحين نقطعوها على الزوج. On va étaler notre pâte avec le rouleau à pâtisserie. Notre pâte sur deux feuilles de cuisson. تجينا سهلة هكا. La pâte sablée تاعنا حليناها sur deux feuilles de cuisson. رانا رايحة ندير لو gâteau number le chiffre أنا خيرت اليوم الشيفر le 1 et le 9. نعطي لها une forme هنا تاع le chiffre واحد. فوالا ورايحة نبيكيوها ونديرها في الفريغو مدة 20 دقيقة. On a choisi le chiffre 9. On a formé un chiffre 9. هنا deuxième pâte sablée نتاعنا درنا الرقم 9. فوالا درنا رقم 9. أنا رايحين بيكيناهم. ما درتها لا بات سابلي نتاعنا في الفريغو مدة 20 دقيقة. أنا رايحين نعطيلها une forme تاع الرقم 9. Après avoir mis notre pâte sablée au frigo pendant 20 minutes, là on va former le chiffre 9. On va couper.
Voilà, il faut absolument avoir un chiffre correct et un chiffre 9. Et une fois qu'on a fait le patron de chiffre 9 ou 1, 2, 3, le chiffre que vous voulez, بعد ما نديروا le patron تاع الرقم اللي حبيناه من الواحد حتى لتسعة l'âge تاع les personnes. Là on vient هنا نجو نقطعوا la forme تاع الرقم اللي حبينا. هنا شكلنا الرقم 9. On a donné une forme au chiffre 9 pour le gâteau number. Là je vais former le chiffre 1. هنا راح نستعمل نشكل رقم واحد. الجاتو تاعنا نمبر. حنعملو كيف نفس التشكيل. لاباط تكون تاعنا كنا غير كيما خرجناها من الفريجيدير باش نقدروا نخدموها. À la sortie du frigo, c'est là où on commence à former les chiffres. هنا شكلنا الرقم واحد avec le dos تاع le couteau. ندخلو لاباط تاعنا باش تكون تجينا شابه. on va lisser. بالظهر تاع الكوتو نحيو هذوك الزياده ونليسيو لاباط نتاعنا. نسيوها هدايا. وندخلو شويه هذيك لاباط باش تجينا اون فورم شابه. فوالا الشكل نتاعنا تاع رقم واحد انا كملناه. هنا عملنا رقم واحد ورقم 9 اللي هو 19. انا رايحين نطيبوهم على 160 درجة 20 دقيقة. Là on a formé le chiffre 1 et le chiffre 9. Ça fait un chiffre de 19. On va les faire cuire à 160 degrés pour 20 minutes. Notre pâte sablée amande, après la cuisson, on voit bien le chiffre 1 et le chiffre 9. La pâte sablée تاعنا بعد ما طيبناها هاولك الشكل نتاعها تاع رقم واحد ورقم 9. رايحين نديكوريوها avec une ganache chocolat blanc monté. راني رايحه نعطيكم المقادير في اسفل لا فيديو ديالي. On va réaliser une ganache chocolat blanc monté. C'est avec ça qu'on va décorer notre gâteau number. Je vais vous donner la recette en bas de ma vidéo. Ici, j'ai une ganache au chocolat blanc et si vous voulez mettre de colorant, vous pouvez mettre de colorant. Je vous donnerai la recette en bas de ma vidéo. هنا عندي أنا ganache chocolat بيضاء واللي حاب دير une colorant rouge ou vert pistache دير les colorants. حنعطيكم المقادير في أسفل la vidéo. On va fouetter notre ganache chocolat blanc un tout petit peu, pas trop. رانا رايحين نطلعوا لا غاناش شوكولا بلون مونتي وبهذه رانا رايحين نديكوريو الغاتو نتاعنا نمبر. Cette pâte sablée amande et ganache chocolat blanc monté, on peut faire toutes les chiffres et toutes les lettres aussi.
هاد لا بات سابلي اموند الى غاناش شوكولا مونتي نقدر نستعملوا بها كاع الارقام اللي حبينا والحروف اللي حبينا. La fin de notre préparation de notre number cake, le chiffre 1 et le chiffre 9. Si cette recette vous a plu, vous pouvez me suivre sur Graines d'épices de Nadia. Gâteau نتاعنا تاع لي chiffre 1 و 9 كملناه. ولا هاد لا recette عجبتكم تابعونا على قناة Graines d'épices de Nadia.